duha ka dakbayan sa Dipolog ug dapitan ug ingon man sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, kutob sa moabot sa ato ang Sibya sa atong radyo ug ilabi na gyud sa ato ang website, sa ato ang live streaming abroad. Good morning, good afternoon, good evening kaninyong tanan. It's a beautiful Sunday morning karong diri sa Dipolog City kay kaloy sa Dios init na kay nga tanan sukwahi sa nitabo ganang kadlawon nga pirte pong kusuga kay sa hangin gumikan kadto sa bagyo nga Hiner nga misulod na diri sa ato ang nasod matud pa sa pag-asa nga ato gi-monitor kagabi. So hopefully magawas na tong ang bagyo nga Hiner dayon we will enjoy the beautiful weather in our country today, no? So July 29, it's a beautiful Sunday morning here in Dipolog City. Atong kauban dinhi sa ato ang special coverage sa atong kapihan sa Dipolog, ang ato ang maabti kaayog mga gwapito nga mga kaubanan dinhi si Silbert Benduyano, ang atong IT director nga mo'y nagdala sa ato ang website www.rmndipolog.weebly.com. Alang sa itong live streaming, pwede mo mangutana through text, mutawag sa landline diri sa Camila Hotel 1 o ingon man sa ato ang live streaming. Dayon, salamat nga to kang Tax Ilumba alang sa itong radio broadcast. Si Danilo dito sa istasyon, kauban nato, usab dinhi ang ato ang business manager o panelist nga si Paul James Hocolan. Gipaabot nato ang lain nato mga panelists. I hope on the family way na to sila as usual. Si former Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga nga ni-text na ako, I'll be there. I'll be there, Dep. Sa to pa kanta na. Dayon si Konsyal Ruben Ligorio nga hopefully niabot na dagway ito gikan sa opening sa London Olympics. Kay balman ko nga Olympian kay ito siya og kanang bowling. Champion matos bowling, so murag represento sa Philippines si Konsyal Ruben Ligorio sa London Olympics na nag-opening kagahapong adlaw. So hopefully naana po to si Konsyal Ruben Ligorio. O gingon man si Edgar Surunda nga nagtubil pa sa ang usa ka iyang 10-wheeler nga truck, no, sa gasolina. So on the family way na po to siya. In the meantime, ato pasalamat sa atong venue, ang Sunburst Fried Chicken, ground floor, Camila Hotel 1 ning Dakbayan sa Dipolog. O ingon man akong pangumusta sa atong mga suking tigpaminaw all over the world. Bampe Ligorio, good morning. Welcome back, welcome home sa akong anak si Lady Areta Pahinti Tumong. Ayon nagbasaha diha kay ni uli karon ni bakasyon og duha ka bulan. Salamat kayo, Paul James. Go ahead. Okay, daghang salamat daw may buntag sa itong suking pagtuminaw sa itong regular programa tag-adlaw nga Domingo ang kapihan sa Dipolog Live din ang Sunburst Fried Chicken. Una ta mo padayon sa ito ang panaghisgot karong buntaga kaban sa ito ang mga bisita. Salamat na nga ito sa ito ang mga sponsors nga ito kang Mr. Roger Walter King and Jennifer Agustin King sa Oma County, Tyrone, Northern Ireland. Maayong buntag gikan diri sa dakbayan sa Dipolog. Kang City Councilor Honorable Apple Marie Agulong sa Dakbayan sa Dapitan nga sab kang Schools Division Superintendent sa Provincial Schools Division Superintendent sa Ray Amit. May buntag og daghang salamat. Wilson Elite Chicken and Hagbayer alang sa inyong kinahanglan alang sa tanang mga kahayupan pag maligya o mapalit alang sa inyong mga lechonon. Ato ang Wilson Elite Chicken and Hagbayer kanimutang da sa may bypass road Staka Dipolog City, panagyahan ni Mr. Roel Ferraren. Janus Marketing, alang sa problema sa inyong mga sakinan, diferensya sa unsa nga piyesa niini, at nyo ang Janus Marketing alang sa spare parts ng klase sa sakinan. Ang Janus Marketing, ipanagyahan kini ni EBC President Honorable Janus Yu, nimutang sa may Quezon Avenue, fronting sa may top tension ng Dakbayan sa Dipolog. Kang attorney nga to sab kang sana ito nawagtang na Honorable Patrick Jing Chan sa Dakbayan sa Dapitan. Nagang salamat ang City Mayor, Lady Mayor sa Dakbayan sa Dapitan. Natusad kang Paro Virgilio Alcomendras sa Department of Agrarian Reform. Daghang kayong salamat sa inyong pagsuporta itong programa Kapihan sa Dipolog. Natusab sa FNR Marketing, Wholesaler and Retailer sa parang mga maligya alang sa inyong mga office and school supplies, sa bang sports facilities, mga kanaang mga gamit alang sa inyong mga dula kasama sa mga bula, net o bisan unsa nga duong mga gamit alang sa sports. Ang FNR Marketing kinimutang fronting sa my main campus sa Zamboanga del Norte National High School, ipanagihan kini Miss Luna Cabigon. Ang
Canto Rio Farm. Ang kalimutan sa may Layawan Bridge, Polanco sa Buanga del Norte, alang sa tanan nagbiyahe gikan sa Dipolog padung ato sa Mulabe ngadto sa Dibangan sa Dipolog hapit sa Canto Rio Farm. Okay. So musla ang naghatag og kinabuhi sa programa Kapihan sa Dipolog nga manukad live diri sa ground floor sa Hotel Camila 1, Sunburst Fried Chicken, Hotel Camila ning Dakbayan sa Dipolog. Thank you so much, Paul James. Atong ipahibalor diri sa ato ang suking tigpaminaw sa radyo o ingon man sa atong live streaming sa atong website nga ang ato ang mga bisita aniana diri ang usa sa atong mga bisita nga gidapit karong buntaga aron mahisgutan nato ang mga kalambuan nga nahitabo sa mga opisina, mga buhatan sa national government. Dili lang kita maghisgot the last Sunday nahisgot kita bahin sa Dakbayan sa Dapitan dinhi si Konsyal Apple Marie Agulong kay naghisgot kita sa mga kaayuhan, kalambuan sa Dakbayan sa Dapitan labi na kay pista man kato maabot nga pista sa Dakbayan sa Dapitan last July 25 no. Dayon the other Sunday pa gyud atong imbitar diri si Governor Rolando E. Yebes kabahin na sa Capitol renovation o demolition nga dako kayo nga issue diri sa ato ang Dakbayan o sa atong lalawigan sa Buanga del Norte. So atong ipasalamatan ang atong mga guest previously nga ni tungha gayud ni attender gayud sa atong kapihan sa Dipolog. Today karong buntaga kauban nato ang hopefully moabot na to si Provincial Schools Division Superintendent Dr. Sunny Ray Amit nga mauusab ang ato ang bisita kay haron mahisgutan usab ang mga issues bahin sa edukasyon sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. O karon atong ipasalamatan nga nitungha gayud ang lain natong bisita gikan sa Department of Agrarian Reform atong pangayuan sa iyaang greetings. Una kita mo adto sa atong mga hisgutanan karong butaga si Attorney Leo Briones. Good morning sir and welcome to Kapihan sa Dipolog. Okay, may buntag sa tanan. Labaw na sa atong mga suking tigpaminaw. Ani akaron ako diri sa Kapihan tungod kay nituman ra pud ako sa tahas nga gihatag sa ako. So ug naamoy mga pangutana kabahin sa pagpatuman nato sa atong programa sa agrarian. Mahimo kamo nga mo coordinate diri para atong paningkamutan nga atong mahatagan og kalamdagan ang inyong mga pangutana. Thank you so much sir. Paul matud pa niya mituman kuno siya kay gisugo siya mo attend diri. Buutan nga bata. Sulundong nga bata. Okay, seriously speaking, we have just heard the third SONA, State of the Nation Address ni President Pinoy last Monday. Dayon usa gayud sa iyang gihisgutan dito importante nga highlight siyang SONA about agrarian reform. Dinhi sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte, how is it? What's the update? Unsay kalambuan sa pag-implementar sa atong Comprehensive Agrarian Reform Program sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte, ilawom sa buhatan sa Department of Agrarian Reform, pinaagi sa pamunuan ni Paro Virgilio Alcomendras. Attorney? Okay, maayo nga pangutana ka na, no? Una sa tanan, nalipay kami tungod sa miaging SONA sa atong halandon nga presidente, iya gayud nga na mention ang programa sa agrarian reform ug matud pa niya iya kini nga humanon sulod sa iyang termino. Ang iyang termino mahuman pa karong tuig 2016. No, pero alang sa kasayuran sa tanan ang programang agrarian reform naa kini siya lagda nga panahon. Pero murag nahisgutan na ba nato unsa gining programahan, no? No, nga sa mga previous nga kuha nato nga una sa tanan kini nga programa mao gid kini ang pagpang-apod-apod og yuta ngadto sa mga atong mga mag-uuma unya sundan kini siya og support services para katong atong mga beneficiaries sa agrarian reform mahatagan gayud og igo nga kapasidad aron sila mo kanang mulambo unya sa pag-implementar ani mga programahan ni dili nato kalikayan nga naagi mga legal nga mga dili siguro tungod kay yuta magud kini nga kuhaon nato naagi kini mga legal nga
nga mga balakid, so mao kana nga naapod isapod sa component sa CARP mao ang paghatag og hustisya sa agrarian. So sa nahisgutan nga SONA sa atong presidente, iyang nahisgutan nga iyang tiwason ang pag-distribute sa yuta sulod sa iyang termino, pero dili kini buot magpasabot nga maundang na ang programa sa agrarian, no? After sa iyang termino, kundili kung atong basihan ang balaod, pagkahuman sa pagpang-apod-apod og yuta, dito na dayon nato i-concentrate ang mga resources sa gobyerno ngadto sa paghatag og ayuda, suporta dito sa atong mga benepisyaryo aron sila mo lambo. So dinhi sa atong probinsya, murag ang atong mga empleyado diri sa departamento sa tibok probinsya murag kuan gyud ta, no, kanang hanas na sila, no, dugay na sila sa ilang mga katungdanan. And then sa tibok rehiyon murag ang Zamboanga del Norte naagayod nga nagtuman gyud sa ilang mga assign nga mga target. Thank you so much, sir. Follow-up question. Nahisgutan kaniadto tong last month nga bisita nato diri si Paro Adjo nga gipangutaanan ni Attorney Matoy Barinaga kabahin na sa bayaran sa mga beneficiaries. Dahil matud pa kay reports nga wala kumpleto pa ang mga pagbayad, no? So how is it ang DARBA mismo ang mubayad directly ngadto sa beneficiaries or sa landowner, or ang bangko through Land Bank of the Philippines mo yung bayad ana nya kamo outside na mo ana kay daghan magong misconception nga ang DAR patuga-tuga o pamawi og yuta ihatag og mga tenants kunuhay gikan sa mga landowners din tapos wala gani bayari hangtod karon mao na mga reklamo usab sa mga landowners. Okay, kanang maayo kay nga pangutanan, no, pero sa gikaingon sa ang balaod ang atong isgutan kining programa sa agrarian reform nato, nagsugod pa ni kaniadtong 1972 sa panahon ni Presidente Marcos. Mao kini katong Presidential Decree number 27 or gitawag nato na ilhan nga Tenant Emancipation Decree or Operation nga mao ang gipatuman ni katong Operation Land Transfer. Sa atong pag trabaho diri sa kuan atong departamento, ang kadaghanan sa mga problema naagayod dinhi sa PD27 nga panahon pa, no, tungod kay katong balaod ni Presidente Marcos murabag ka ng under martial law man katong panahon, so kikuha lang kita og yuta basta gitikad and then bayran lamang kini siya og balig duhag tunga katuig nga abang, no, maora na siya ang mubayad ani pwede diretso sa land bank, pwede pod og kanang direct sa mismo sa tag-iya. So kani nga problema nakita kini sa atong kongreso busa sa paghatag og extension sa atong programa sulod sa 5 ka tuig sugod 2009 gibutang sa isa ka provision nga kadtong mga tag-iya sa yuta nga wala pa nabayaran kinahanglan nga tiwason gyud kini pagbayad, and then ang formula nga gamiton dili na katong karaan nga formula nga duha ka tuig og tunga nga abot, kundili pinaagi na karon sa bag-o nga formula nga valuation nga naapil na dinhi ang 70% nga zonal valuation sa BIR. So medyo og atong makita karon medyo mas taas-taas na gayud ang valuation sa mga apektado nga yuta. And then katong mga tag-iya sa yuta nga wala pa gyud na bayaran, mahimo gihapon kamo nga mo file og petition, no? Mo file kamo og petition basta lang nga wala pa gyud ninyo na dili pa nato matawag nga ang proseso sa agrarian reform sa unang panahon na kumpleto na. Panalitag ilang nang nakuha ang bayad o may pirma sila og murag deed of transfer sa unang panahon, kay ang deed of transfer mura man kini siya og kontrata gikan sa tag-iya sa yuta og sa isa ka bahin og sa mag-uuma.
So ug nahuman na sila buhat ani nga kontrata, dili na sila mangayo, di pwede mangayo og dugang nga bayad kay murag nahuman naman. Pero og gikuha ilang yuta sa dili nila kagustuhan and then wala gid nila nakuha ang bayad gikan sa Land Bank of the Philippines, mahimo gyapon silang mo-file og petition karon. Pwede nila kanang buhaton direktamente sa atong Special Agrarian Court, ang Branch 8 dinhi sa Dipolog, or pwede gyapon sila para dili sila madak-an og gasto, diha lang sila mo file og ilang petition sa DAR Adjudication Board sa Darab sa Dipolog. Okay, thank you so much, sir. Lain nga punto nga atong ipadangat diha kanimo, mao kining common observation nga I don't know kay kuan man tanaw kanang igorata mo padayag ninyo sa mga issues and concerns nga gibati pod sa ato pong mga katawhan. Kay matud pa kani kunong agrarian reform, siguro unta giayo jud kuno ni siya og kanana ang lantaw bitaw evaluate katong mga tenants nga angayan pod nga hatagan sa maong yuta. Kay there is a common observation nga human na hatag or mapalit kunuhay sa sa tenant ang kayutaan gikan sa landlords, no, sa mga landowners butangta ila naman gong nahimo naman gong idle lands, wala naman noon ma-cultivate tungod kay wala man sila gyud kapital, di ba? So nangaprenda, nabaligya, then wala gihapon nakatabang sa ilang panginabuhi, which in the first place maunta ang tuyo sa kagamhanan. So I think unsay inyong mga panglantaw ani sir? Kining sa mga pang-apod-apod sa yuta, sa gikayon ko na ganina, nga dili gid kini siya mahuman sa pagpang-apod-apod lamang, kundi mahimo ko siyang malampuson kung hatagan pud sila igo nga ayuda. So sa gikayon sa atong mahibaw-an sa una siguro ang pagpangbaligya usa kini or pagprinda sa yuta, usa kini siya kalapasan nga mahimo kining diskwalipikar ang benepisyaryo, no? Pero kinahanglan kini siya anang eksakto nga petisyon. Ang dili pagtikad sa yuta, usapod kini siya kalapasan, no? So daghan kitag mga kalapasan nga gilatid, gilagda sa atong balaod. Kini karon sa support services, murag ang uban mabutang na to nga nagpasagad gayod, no? Tungod kay ang agrarian reform magsugod man kini siya paghatag sa yuta nya, ang yuta ilang bayaran sulod sa 30 ka anyos diha sa Land Bank of the Philippines, no? Unya sa kamulo silang gatikad hatagan silang support services. Karon og dili sila mutuman sa ilang tahas pagbayad sa Land Bank, no? Mapakya sila og tulok ka tuig nga higayon nga walay igong kapasikaran nga niwa sila ni bayad, kana mahimo kana silang embargohon og balik sa ilaha, unya ipang-apod-apod na pudayon sa lain nga benepisyaryo. Ang nakapait ra ba ani kay ang ilahang mga anak, ilahang mga pamilya na dayon dili na dayon mahimo nga benepisyaryo sa mao nga yuta, mahatag gid kini siya og lain. Pero naatay proseso nga pagabuhaton ana. Okay, thank you so much. One question before na to i-acknowledge ang payabot sa tulaing nga bisita. Is there an instance nga nabawi ang yuta then gibalik sa landowner? Wala jud, kundi giapod-apod sa lain nga beneficiaries. Dili gina siya pwede ibalik. O pananglitan nga madiskwalipikar na ang benepisyaryo, ang DAR kauban sa atong Barangay Agrarian Reform Committee mao kanay mo screen sa kinsa gayud ang kwalipikado or musunod nga benepisyaryo nga mao na po'y hatagan na higayon nga mutikad sa yuta. Dili gina siya mahimong mubalik sa tag-iya, gawa siguro kung naay mga ubang parente sa tag-iya nga mao na po day nagtikad, kaya ang atong gitagaag priority dinhi ang kinsa mangid katong personal nga nagtikad sa yuta. Okay, thank you so much, Paul. Ang tana ayan to i-acknowledge sa atong guest kay tuloy-tuloy na po di siya to pa istoryahon. Dala sa libro. Kay bugnaw ra ba kaay nigtingog? Okay, so about more than 34 years nang mahimo siyang siya nag-uma nagtikad sa yuta, then palayason na siya pinakalit siyang tag-iya sa yuta nga
but then after 34 years, more than 34 years yang nagpikad sa yuta, then papawaon ro sa dayon. Unsay maani sa nagpikad sa yuta nga iyang makuha gikan sa kanang yuta iyang gitikad? Okay, kanang maayong pangutana kana no, pero sa atong nabantayan dinhi ang gidugayon sa pagtikad sa mag-iskot kitag agrarian reform, ang gidugayon sa pagtikad sa yuta bisan pagpila ka anyos dili gid kini siya mahimong kapasikaran para mahimo siyang manag-iya sa yuta, labaw na kung ang luna nga iyang gitrabaho gamay lamang, nasulod nga natawag kini nato og retention area. No, kay sa atong balaod ang 5 ka hektarya paubos nga yuta dili namon kana siya cover sa agrarian reform. Sa ato pa og nagtikad ka og gamay nga luna bisan pag-unsa nga gidugayon dili gid kina siya mahimong mahatag dito sa gatrabaho, kung dili mahatagan lamang siya niini o gitawag natog security of tenure nga dili siya pwedeng papahawaon sa mao nga yuta nga iyang gitrabaho nga walay igo nga kapasikaran. Unya ang maong kapasikaran gilagda pagayod sa atong balaod. Atong balaod niini mao ang Acta Republica 3844, no? Mo kini karaan na kaayo kini siya nga balaod, pero mao kini ang balaod nga gahatag og security of tenure sa atong mga samuhante sa bukid. Okay, namagoy kaning nitabo sa madapitan kanang sa usa ka barangay daghan og yuta ang luna ang tag-iya sa usapit-hapit mga 70% sa barangay sa diwan, pero lain-lain og kana ang iyang gipamutang nga tawo. So ayha nato manggod categorize ang katrabaho sa yuta nga samuhan, naakitay mga requisitos nga pagalantawon nga kinahanglan masatisfy gayud kini, ayha nato matawag siya nga samuhan. Ang balaod nato actually miingon na nga gipa wala nay murag contrary sa public palisiya ang share tenancy system. So tanang yuta kinahanglan under leasehold na, pero kanang abang. Pero ang mahitabo manggod dinhi sa pag-implementar ni ini nga balaod unta wala kaayo na patuman ang leasehold, no? So naara gihapon kita aning kanang sharing kining bahin-bahin lang. So og atong lantawon ang mga desisyon karon sa Korte Suprema, murag niingon na gid ang Korte Suprema nga nawala naman kini nga sharing system, so dapat yun unta kini na nga leasehold. Kay leaseholder ka naamoy kasabutan sa abang sa yuta kana usana kana siya ka conclusive nga ebidensya o kamatuoran nga ang nagunit ana nga kontrata samuhan gayod, no? So unsa-unsa man kini nga requisitos para matawag kita nga samuhan. Una, ang gitrabaho agrikultural, na ay pagtugot gikan sa tag-iya, na ay pagpersonal nga pagtikad, unya naagay kining konsiderasyon nga ang paghatag og abang, no? Nagikan ra gihapon sa yuta nga iyang gitikad. Ug kini mapatuman nimo tanan, matawag na kita og usa ka samuhante, and then dili na kita basta-basta mapapahawa kung walay igong kapasikaran nga ang kapasikaran gilagda pagid sa balaod, no? Naana gilatid ka na siya tanan, and then panamitan mamatay kita, mamatay ang samuhan, sundon kini siya sa isa sa mga anak nga ang mupili ang tag-iya sa yuta. Dili ingon nga pananglitan na ay 5 kabuok anak ang samuhan, ang 5 pod mao manggud kini siya ang naandan nga mga misconception gani, og labaw na kining pagpanamuhan basta mosulod na gani ang agrarya ang ilang una-una dayon samok sila nay tag-iya, murag dili na tan-awon po nato ang gidakon sa luna kay og gamay lang na ato manamon pud sa atong batakang balaod nga respetuhan sa gobyerno ang mga katungod sa mga gagmay nga tag-iya sa yuta. Okay, thank you so much, no, Attorney Leo Briones sa Department of Agrarian Reform. Ato unang papahulayon kay atong i-acknowledge diri ang paghiabot sa lain nato nga bisita karong buntaga aron dugang nato nga mahisgutan ang lain na usab nga issues o concerns kay may kalabot na sa edukasyon. So ato i-acknowledge diri ang paghiabot sa ato ang Provincial Schools Division Superintendent Sunny Ray Amit. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Bugnaw ra ba kayo ni siyang tingog? Okay na, sir.
Maing buntag sa ato ang manyag nga angkor o uban sa ato ang mga kauban din sa atong kapihan karon. Ilabi na nga atong bisita nga gikan sa atong Department of Agrarian Reform, mga ilang legal officer, Mr. Briones, maing buntag, o sa atong mga ambungan usab ng mga angkor. O karon sa ato ang mga nagapaminaw o buot maminaw o mga nakapaminaw na nining atong kapihan sa Dipolog, may buntag kaninyang tanan. Wa man nimo i-greet imong sisters abroad. Ay, di ay tuod. Ang akong atod ang akong isa ka igsuon ni uli gikan sa Germany ato karon siya sa Davao. O karon tingaling pizza 30 na mobalik na usab kana siya o ngadto sa ilahang nasod. Ang akong igsuon usab na ato karon sa Georgia. Musta na tol? Okay, thank you so much, no. Atong papahuwayan pa man nato si Attorney Briones, pero mind you guys, interaction pwede mo mangutana ang DepEd ngadto sa DAR, ang DAR mangutana pud sa DepEd. Kay everybody's concerned man ni ato ang gisgutan karon, di ba? Okay. So, Dr. Amit, kumusta na itong education? Doon ay mga problema dali sa itong probinsya kay usab ya po sa highlight sa State of the Nation address ni Pinoy last Monday. Tinuod ka na ang ato ang ahensya sa edukasyon ang isa gayud usab sa nahimong tipik sa maong State of the Nation address sa ato ang Pangulo. Kapang subo ng pangalpalandongon niya itong maong adlaw gayod, niya nang nagsingabot na ang alas 2 sa kahaponon, ako nang gipagawas ang television namong maumao dito sa television office aron makita sa kadaghanan unta nga naa sa gawas ang mamahimong pagluwat sa mensahe sa atong Pangulo. Apan naatol dayon nga nag-repair sa atong sugang dagitab ang ato ang Saneco usa ni atong higayon nga gayod panahon sa atong zona sa atong Pangulo, brown out ang ato ang division office. So tinuod ka na nahimo ng tipik sa zona sa atong Pangulo nga ako nabati niya ng pagkagabi na through the ANC. O mapasalamaton kita tungod kay inanay na nga na hatagan o realisasyon ang mga gilantaw nga kausaban sa atong kurikulum, ilabi na diha sa mga palisiya nga atong gidahom nga balayon sa atong kamara nga mo'y gipasikaran karon sa ato ang mga kalihukan sa ahensya sa edukasyon. O gani lakip na niini karon ang dugang allocation sa atong mga tulungaan diha sa pagtukod sa mga building, mga classrooms o ingon man usab ang mga furnitures o ang labaw na sa tanan gayod ang mga textbooks nga karon kulang gayod ang atong mga tulunghaan ingon man ang atong mga magtutudlo. Apan sa kasamtangan wala pay gipagawas nga mga bag-ong item ang ato ang Department of Budget and Management nga extension items alang sa atong mga magtutudlo busa nagapaabot paghihapon kita sa kasamtangan. O niadtong miaging Huwebes dito ako sa Central Office pagpaluap sa ato ang mga items in town sa kindergarten kung aduna na ba kitay mga items niini o matod pa sa ato ang Bureau of Elementary Education nga mooy nagadumala nining mao nga tipik sa ato ang edukasyon ang kindergarten aduna lamang kitay 36 ka items karong tuiga alang sa kindergarten alang kana sa tibok probinsya busa tataw gayod nga dili paigo ang mga items alang sa panginhanglanon karon sa atong mga tulungaan para sa kindergarten. Alang sa atong mga sa regular nga elementarya wala pagayod kitay dugang item. Ang anaa karon available katong mga ni-retire, na-promote o katong atong namatay. O aron dili ko pa kini malimtan ang atong financial assistance usa nato ka magtutudlo nga namatay si Mr. Diosdado Sagang midangat na karon kanato ang iyahang financial assistance gikan sa ahensya ang 50,000 personal ko gid kini nga gikuha gikan sa ato ang sa central office kay dili man nila mapadala through mail so personal ko usab kini nga gikuha og ready na kini nagahulat na lamang kita sa iyang kapikas nga mo'y makuha ni ini gikan sa atong opisina. Og usab sa atong mga building aduna kitay pending karon ang unon ka mga construction nga
gi-transfer nato gikan sa DepEd unta kato ang mo implementar niini apan gi-transfer nato sa Department of Public Works DPWH. DPWH hangtod karon wa pa kini mahuman. So pasensya sa ang mga tulungaan nga hintungdan kay wala pa kini mahuman. Tungod na usab sa dagan sa atong panahon karon naapektuhan gayud ang lakat sa construction. Alang sa mga textbooks, aduna nakitay nangabot nga mga textbooks karon bag-o apan dili pa kana mao. Initial pa lamang kana nga delivery apan dunay problema ang atong ga-deliver niya na tungod kay alang sa distrito sa Sibuko. Nahadlok ang atong mo deliver nga adto didto apan wala kitay mahimo. Gikontrata sila sa atong central office busa. Whether they like it or not, they have to deliver the books there. O dili na nga salon pa nato din nga ipasan sa nila sa lain ang pagpa-deliver sa mga libro. Alang sa mga furnitures, alang sa tuig 2012, wala pa kitay niabot ng mga bagong furnitures. Apan nagadahom kita nga adunay mudangat kanato nga mga furnitures nagkantidad kana og 1.2 million nga mga furnitures apan wala pa kana ma-release kanato kay wala pa man nato madawat ang NCA o ang NOSCA matud pa para sa pagsugod na sa proseso sa pagpalit nining mao nga mga furnitures. Okay, thank you so much, no? Maningil ra gyapon ta sa report ni Dr. Amit unya og si Attorney Briones, but before we proceed, ato na i-acknowledge ang paghiabot diri sa lain nato nga panelist nga bugnaw pud kaayog tingog. Mo na siya mo ikontra ni ang champion silang duha sa singing contest, si Edgar Sorondaga. Good morning. Okay, daghang salamat o good morning sa atong mga sukiting paminaw sa Tulumanon Kapihan sa Dipolog Live diri Sunburst Fried Chicken sa ground floor Hotel Camila Dalan General Luna nitong Nagbayan. Before ko mapasupot dit sa akong pangutana, ako na pahibalo no, masulog yung pahibalo na sa mga kabanayan, kaparitihan o mga kaila sa akong uyuan nga bago ra namatay nga atong Piestas Tapitan. Holy 25 katong mga nakaila, mga kaparitihan kay galaan na kaila ni Justino Noni Carpi Soronda na namatay ni atong Hulyo 25. Ang yang haya na karon diya sa Gamelinda Funeral Homes. Ang lubong himuon karong Agosto 3 diya sa ang Katoliko dinhi sa Dakbayan sa Dipolog human sa Santos nga misa diri sa ato nga simbahan sa katedral. Ang oras ipahibalora no, pahibalora unya ang oras. So atong sublig pahibalo mga kaparitihan kay galaan mga nakaila ni Justino Noni Carpi Soronda manghod sa papa ang bago na pong namatay 3 months ago nga may panaw na po siya nato na sa laing kalibutan ng Hulyo 25 ang iyang haya na karon sa Gamalinda Funeral Homes ang lubong karong Agosto 3 Biyernes ng adlaw ang diya sa samang Katoliko sa Dipolog human sa Santos nga misa diri sa Holy Rosary Cathedral. Nagpahibalo nili nagbangutan nga Banay Soronda ug ang Soronda clan. Okay, so arita sa itong bisita dit, na ako'y pangutana kay medyo naintriga ko sa gipahayag ni Cemetery Amit, labi na kakulangon sa itong mga magtutudlo for Sambuanga del Norte, kakulangon sa itong pasilidades o mga labi na textbooks, no? So, gipa-implementar na maging ang K-12, dili ka maapektahan nini ang implementasyon sa K-12, nini ang maong mga kakulangon o senaryo nga imong iingon bago pa lang? Daghang salamat sa mong pangutana. Usaw na gid kana nga matawag na nato karon nga common nga pangutana pag nagpadayag sa kabalaka sa atong mga ginikanan kung unsa unya ka epektibo ang atong curriculum K-12. Apan atong isipon kini nga sama ba sa usa ka bata nga buot mo adto sa simbahan. Sa iyang pag-adto sa simbahan gikinahanglan niyang mag-ilis, so at musulob siya og manindot og malimpyo nga biste, magsapatos baka karon unsa pa diha. Tingali sa iyang paglakaw, dili kay limpyo ang iyang biste o baka nakasinilas lang siya, dili kompleto ang iyang matud pa apparel sa pag-adto. Apan kana wala kana nagdumili kaniya nga makaadto. So matud pa na padayon gihapon siya sa iyang pag-adto sa simbahan, paliwala pa man sa mga kakulangon niya sa panapot. Sama gihapon niya anak karon ang implementasyon nato sa atong K-12. Nagapadayon na ang atong pag-unang initial nga implementation sa atong K-12 pinagi sa atong grade 1 o sa atong grade 7.
ato nang nabansay ang atong mga magtutudlo, apan sayod kita nga ang maong pagbansay dili pagayud ka na igo tungod kay matutuman lagi ado naman kitay ginatawag unang-una ang individual differences nato. Tingali adunay mga magtutudlo nga diretso nakatuhog sa konsepto o mga pamaagi sa K-12 apan aduna gihay uban pang mga magtutudlo nga medyo hangtod karon anaa paghapon sa kalibog ilabi na kay sa dugay na nga panahon na anad man gud ang ato ang mga magtutudlo sa sistemang na andan sa karaang kurikulum. Karon dayag dining atong K-12 karon nga aduna gayoy gikinahanglan nga mas matud pa masusi nga pagtimbang pagsubay sa atong mga magtutudlo kung ila ba gayong gi-implementar ang optimum nga matud pa paghatag sa mga eksperyensya ngadto sa atong mga kabataan diha sa grade 1 o sa grade 7. Gani bag-o pa lamang gayud karon natapos ang atong training alang ni atong mga grade 7 teachers nato nga wala ma-appeal sa training ni atong summer dito sa Zamboanga City tungod kay nisipyat ang number nga napadala sa ato ang regional office ngadto sa central office sa gidaghanon sa mga magtutudlo sa grade 7. Busa aduna kitay mga grade 7 teachers nga wala ma-appeal sa unang training unang batch sa mga ni-train dito sa Zamboanga City. So sa lain pang pagkasulti nato niani karon ang atong mga magtutudlo gitagaan na nato sa pagbansay-bansay kay matupaman lagi sa panultihon ang usa ka magtutudlo nga adunay ika-ikag og dedikasyon sa pagtudlo makahimo sa pagtudlo bisan walay libro, bisan walay classroom, bisan walay lingkuranan. Bihalag anak ra sila mangyaka ilalong mangga. Apan subo lang palandong kaniadto ra kana sa wala pa mauso ang mga classroom. Nganong maglisod-lisod man gitag adto sa ilalong mangga niya may mga classroom unta. So tungod niini ato gay maklaro gid kana nga kulang pa ang atong pagpangandam apan sa diha kabahin sa atong mga magtutudlo ato nang nahatag kay uno man kana usab ang gisubay man lang nato usab ang anaa sa atong palisiya sa ahensya sa edukasyon nga unahon sa nato ang mga magtutudlo pag-train aya na din mo abot ang mga libro gani karon gibiding na nato ang 4.6 million nga mga learning teacher's guide, teacher's manual o mga workbooks nga para sa K-12 para sa grade 1 o grade 7. Nalangan lamang kita tungod kay ang maong mga balasahon nga i-reproduce dili man wala man ang ato karong mga matud pa printing press dinhi sa ato ang syudad sa Dipolog dili makakaya sa bulyon busa naghulat pagid kita og mga bidder nga gikan sa kay gipost man kini sa PhilJeps, gipost man gani kani sa newspaper o apan subo lamang nga dugay gayud ni kagat ang mga bidder ang do na kitay mga bidder nga gikan sa Davao do na ba gani kitay bidder nga gikan sa Manila busa bag-o pa lang usab sila nag-opening of bids so wala pa ko masayod og unsay resulta niadto tungod kay kana kalihukan man sa atong bids and awards committee ay ara ko masayod kung unsa naman ugaling karon ang ilang desisyon hitungod niana kung aduna ba kitay successful nga bidding niadtong mao nga mga mao nga mga balasahon alang sa atong grade 1 o grade 7 sa atong K-12. Ang mga grade 2 ug ubang pang mga year diha sa atong elementary o sekundarya nagapadayon gihapon sa paggamit sa ubang mga balasahon sa karaan nga curriculum. Kay inanay man ang atong paghulip sa atong curriculum gikan sa kanhing BEC ngadto sa ato ang K-12 BEC o matud pa gikan sa karaang basic education curriculum gipulihan naman kini og K-12 basic education curriculum. So inanay kana siya nga paghulip sa atong curriculum. Subot mo pasabot sir nga dili gyud totally apektado bisan pa sa mao mga kakulangon sa departamento dili gyud totally nga apektado ang implementasyon sa K-12. Sure sir. Kana hinuon assured gid hinuon kita nga ang ato ang mga ang ato ang pagpangandam dili man gid ingon matud pa nga na kuan gid nato on the deadline tungod kay nalangan mo sa lagi ang ato ang
central office sa pag-release sa maong pondo. Apan na-release na train na ang atong mga magtutudlo. Ang musunod karon mao na ang pagsubay sa ilahang mga kalihukan sa klase. Kana na karon ang atong angayang tutukan tungod kay dili sab kami mahilo na nga mag-imagine na lang diha sa ato ang opisina nga okay na ang atong mga magtutudlo kay atong kinahanglang masayran unsa ang ila usab nga mga problema nga nabagat diha sa pag-implementar nila sa ato ang bag-ong curriculum sa K-12. Sir, diya sa implementasyon o diya sa human nga mga magtutudlo bansay-bansay matrain na nining maong K-12. Diya sa mga nga pag-monitor kung implement ba nila. Are the TICs, the principals or school heads also well-oriented with this K-12? Kaya unsa nga pag-monitor kung sila day wala sila na-appeal sa bansay-bansay o nakabalog mo ba di pa implementar sa mga magtutudlo, specifically katong naka-appeal sa training? Okay, salamat. Maayo ka na nga pangutana. Tinuod, aduna dinhi sa ato ang probinsya sa Zamboanga del Norte. Ang atong mga school heads wala gayud ingon nga adunay special nga training mahitungod sa atong K-12. Tungod kay ang ilang sa subok manggod palandongon nga dinhi karon sa atong probinsya sa Zamboanga del Norte karon pagyud nato fully implemented kining programang school-based management nga mo'y gitutukan sa atong mga school head. Kaning atong school-based management kaning unta hagbay ra man kini nga na-implement tuig 2008 pa kini. Apan karon pa nato kini na formally na natutukan gayud nga ipa-implement na gani karong Lunes magsugod na ang atong evaluation sa ilahang mga project proposals sa matag principal head teacher sa atong mga tulungan kay aron atong masuta kung ang mga programa, mga proyekto o mga aktibidades nga ilang nalatid sa maong proposal haon ba sa panglantaw sa tulungaan diha sa ilahang responsibilidad ngadto sa mga kliyente, ang mga kabataan, ngadto sa mga stakeholders, ang mga ginikanan o wawan pang mga hutong sa atong katilingban ug ingon man ngadto sa tulunghaan mismo ang pag-improve niini. Kaysa atong namatikdan manggod ang kasamtangang ditutukan sa atong mga school heads mao lamang ang pagpagwapo, pagpaanyag sa mga tulunghaan. Apan dako pang pangutana kung giunsa nila pag-improve ang instruction diha sa sulod sa klase ug asa man ang mas dakog gibug-aton, ang instruction ba o ang pagpaanyag lang sa atong mga tulunghaan nga usahay ang atong mga ginikanan mo reklamo naman gani kay lagi balik sa PTA patay si tatay sa amot. So busa karon ang atong programa sa SBM nagatutok ni ining matudpa balanse nga paghatag og aksyon sa mga nagkadaiyang titik sa usa ka tulunghaan diha sa pagdumala niini o pagpadagan sa mga kalihukan sulod sa maong tulunghaan. Okay, thank you so much, Superintendent Amit. Ato na interaction gar, atong i-tie up silang duha. Kay kahibalo man ta nga ang DAR sa ilang CARP program, no, Comprehensive Agrarian Reform Program, na diha ang mga ARC, Agrarian Reform Communities. Sa ARC, naadiha po ang mga livelihood programs o mga infrastructures. Kaya there is a convergence, no, among the offices, no, mga department agencies within the government. Apil man gani mga NGO na uban. So, diri sa ato ang lokalidad sa Zamboanga del Norte, mo-focus ta sa education og DAR. Diha sa ARC, convergence ninyo, doon na ba'y natukod nga eskwelahan sa ato ang probinsya or in any way nga nakahatag og ayuda, assistance sa edukasyon alang sa atong kabataan? Attorney Briones. Well, sa pag-implementar nato sa atong programa, dili magud kiniingon nga ang support services nato kanang concentrated lang kita diha sa agrikultura kung dili atong gilantaw ang pangkinatibuk-an nga impact niini, no. Basta ang tumong lamang nga mahimong mauswagon ang kinabuhi sa atong mga beneficiaryo sa agrarian reform. So lakip na niini ang paghatag og igo nga edukasyon, paghatag og farm to market roads, paghatag og ospital sa mga lugar nga kinahanglan. And then lakip na gani kadtong mga hilit na kayo nga lugar ato gihapon kining gitagag ayuda, no. Nagihapon kita gitawag na tog solar power support program. So ang atong programa nagakuan kini siya na kini tie up na kini convergence sa kini link sa lain nagkalain-lain nga mga
ahensya sa gobyerno. So gitawag nato kini sila og CARP implementing agencies. So daghan kay kini sila. Sa edukasyon, wala mo nakatukod o walay nangayo sa ARC o school building, classroom? Murag daghan pod ubay-ubay pod gayod. In fact, naagani kami isa karon ka murag bag-uhay pa lang programa kining sa ARCP2. Isa niini ang mga pag-construct og mga tulunghaan sa atong mga agrarian reform communities. Okay, Edgar? Follow up lang dito. Sir, attorney, giyon sa ninyo pagpang-distribute kanini ang mga tulunghaan ngadto na sa mga atong area, no, dinhi sa. Well, ang pag-implementar manggod sa agrarian reform labaw na sa support services gilagda kini sa balaod nga kinahanglan community base. So kay community base man mo tie up kita sa atong lokal nga pangagamhanan. So mo tie up gid kita sa atong mga mayores o sa atong mga gobernador. So naagid ka na linkage. Apil na ang mga ubang lead agencies sama sa DepEd or sama sa Department of Agriculture. Okay, one quick Go ahead. follow update. Per request ni sir sa mga LGU yung yang pag-implementar sa mga programa, makagad ta sa mga hangyo nila o request nila to the mayors or mga governors. Kadaghanan inana gyud ang nahitabo pero ang atong programa pod naan man pod isa man gud na siya sa atong gilantaw nga kalambuan gani kay dili man gyud pwede og walay edukasyon, no? Mao man kini pinaka basic nga murag Basic basic nga need sa tao kinahanglan kay siya makat-on para siya mulambo. So ug naay mga request kanang amo pod ng lantawon dayon kung naaba kami eksaktong pondo niya na and then ang lugar nga among butangan amo bang gitawag nato nga usa ka agrarian reform community nga wala na mga dagkong mga yutaan diha. So kalagmitan mohatag gid kana siya. Okay, one last follow update. Sir, attorney, dili ka ni posible nga matabo nga ingon nga basta gud mga mayores, mga gobernador, mga local executives na mga yun, nila ay pamulitika lang na nila. Wala may magamit og politika. Definitely. Kay Definitely, business, wala kayo. base ni sa ARC. Pero kami isip mga sulugoon sa gobyerno kinsa kadto ang naglingkod mao gyud ang among kuan kay mao sila man ang naay tahas na ay mandato sa katawhan. So kinsa kadtong galingkod mao gyud ang among diha gid kami mo coordinate. Okay, salamat kayo. Tabo ko kang Superintendent Amit. Kay nag-mention siya ganina about textbook nga katong bidder nga nakadaog dili i-deliver sa Cebuco kay mag-agad sa inyo because of the peace and order condition. We understand ang ilang situation. But then again, ingon pa nga nakadaog sa bidding, so dapat i-deliver nila without yung samok-samok ko nila, no? Kay unsay goy gi-enter. Ang pangutana mauni. Speaking of peace and order condition, sa atong lawigan sa Zamboanga del Norte, specifically dito sa Triple SB, Luna ba mga klase dito nga na-stop for the meantime because of peace and order condition? Or dunay mga eskwelahan nga gi-close tungod kay talandugon ang kahimtang sa peace and order? Salamat sa mga pangutana. Tinuod ka na adunay sa muyaging simana aduna kitay nadaawat nga report putaho. Mismo gani gikan gid kini sa amahan sa lungsod sa ato ang munisipyo sa usa dito sa Triple SB sa Siocon kang sa atong mayor Cesar Soriano nga nagtaho kanato nga adunay mga tulunghaan nga wala dili ingon nga na stop ang klase kundi na disrupt lang gayud ang ilang klase tungod kay aduna na lagi na mga sighting sa mga armadong mga tao nga naa sa ilang palibot busa nabati sa mga ginikanan ang kahadlok kabalaka alang sa ilang mga anak busa miadto sila sa tulungaan ug gikuha ang ilang mga anak aron pagsiguro sa safety nila niini busa sa ingon nga paagi na disrupt gayud ang klase apan nagpasalamat sabta sa pag-abag sa ato ang mayor sa maong munisipyo nga na-coordinate dayon ang ato ang mga personahe gikan sa Philippine National Police ug sa armed forces nga moy mihimo sa pagdugang og sa security sa atong mga tulunghaan ug dili lang mga tulunghaan kundi apil na gid ang mga community kung nga diin dito nakit-an kining maong mga armado nga
matod pa lagi kuno wa pa man in confirmation gyud og aha gini nga grupo nagikan kini nga maong mga armado apan sa mga pasiun ng taho nga atong nadawat kuno gikan lagi kuno kini sa atong mga kuan sa MILF matod pa. Oh. Apan sa salamat sa kay wala na may lain pa nga mga munisipyo nga nagtaho og sa ingon. Wala na lain mga district supervisor nga may padangat sa susamang taho. So sa pagkakaron nabalik na ang normal dito. Apan aduna gyapon lagi mga matupatulungan labi na katong aduna ato agad sa mga hinterlands matud pa nga wala pa gihapon mawala ang ilang kabalaka nga mubalik na usab ang mga armadong grupo dito sa ilaha unyang lugar. Ang safety of the teachers, kaya ang mga maestra, gikan ba po na sa Lagyo? Doon na ba mga intelligence report nga ipadangat ang mga pulis, ang military nga to diha kanimo aron imo pong ma-forward ang mga teachers nga ayaw sa mo diha og saka dihang dapita kay murag talandugon ang peace and order condition na mga threat diha sa kidnappings ug uban pa para pod usab nga ma-secure pod ang life sa atong teachers. Subok man palandungon nga aduna gid kitay inana nga mga dapit karon sa atong probinsya ilabi na dito sa ato ang katulong distrito apan una sa arang sa kasayuran sa tanan ang ato ang pagdeklarar nga ang maong lugar safety o dili safety alang sa atong mga magtutudlo kini nag-agad sa ato ang lokal nga pangagamahanan kay sila naman karon ang gihatagan og gahom otoridad sa pagdeklarar sa ilang lungsod o sa ilang barangay nga safety or dili safety tungod bag-o pa lang kana gani kana na himo mang nalakbitan man kana sa maaging mensahe sa ato ang sa atong kalihim sa dihang gi-interview siya sa television nga mao lagi ang modeklarar sa usa ka lugar nga calamity area ba o dili ang atong lokal nga pangagamahanan. Apan mahitungod sa pangutana kung aduna ba mga intelligence report nga nagtaho kung safety ba ang maong kwan, wala sa pagkakaroon hinuon wala pa man gayud usab kay ang ato usab nga mga personahe sab sa AAP ingon man sa ang PNP dili man na sila mohatag og matud pa half-baked nga report kung dili gid nila ma-confirm kung ang maong lugar dili ba safety for how long. Kay mo na ang asa man gud nga epekto nga paglantaw unsay man mahimong epekto sa ilang himuong pagdeklarasyon ngadto sa kinatibuk ang lungsod kay apektado man gid niya na ang tibok lungsod apan sa kasamtangan wala pay report wala pa kanang maong susamang report na kuntong nadawatan. Okay, it's good to know. Edgar. Palot alang gyapon dito, sir. I can remember kung wako mo sayo during the time of Superintendent Sarahadil diri sa probinsya. There were schools na iyag yung gipa sirada ng operation kay nahadlok siya sa safety sa mga magtutudlo. No? Wala siya naka-mention o local government ngayon ipaabot pa. Iyara yun kay nakita man niya nga ang lugar dili gyud pwede asardos gyud og uyaw gyud sa kinabuhi sa mga magtutudlo. Katubang ba ang mga tanungan sir close pagyapon until now do na ba kay knowledge ani og karon bang panahon na wala pa po yung mga ingon ato sama nga mga lugar nga imong ipaabot nga mo deklarar ang mga local government aron imong ipakanaog o dili sa patuan sa mga magtutudlo. Sa pagkakaroon ang ato ang mga tulungaan nga na-close niya itong panahonan abri naman kana karon ang ato ang doon na kitay usa ka tulungaan sa Tambilisan na abri na usab karon apan mo lagi aduna gihapon kana nga gihapon kana nga kabalaka apan sa tinuod lang kita sa DepEd kulang man gayud kita sa matud pa communication link sa diha sa field tungod kay duna subok man palandungon apan kamatuoran kini dinhi sa atong probinsya nga aduna kitay mga lungsod nga wala gani bisag signal na lang sa cellphone bisag isa na lang kabar. Busa sa ingon nga sa maong sitwasyon dili nato madawat kung unsa man galing ang report ni aning ilabi na ni ining maong mga tulungaan nga ato agad sa hilit walay signal gani sa cellphone dito di gani maabot og radyo kay gani sab ang atong mga kining atong mga two-way radio system karon wala naman na uso kay dihang niabot na ang mga cellphone apan duna gihapon kitay mga area nga walay signal busa tungod niini ang ato ang communication gayud
to the field, dili ginato matawag 100% aduna kitay link nila nga sa matag karon og unya kung nugaling adunay mga dili maayong panghitabo, masayo dayon kita. Busa dako ang atong pagdepende ngadto sa atong mga lokal nga pangagamahanan, ilabi na niining mga lugar nga kulang kita sa communication link sa atong mga magtutudlo. Okay, salamat kayo. Maybe sir, Okay. suggestion lang, you can keep in touch with Orasis, no? Kaya sila kayo nga pinakadaghan kayo og repeaters in all Zamboanga del Norte, Lanao, Cagayan, in Visayas, Dumaguete, and Siquijor, no? Urag yung sukon lang sir, they've got the communication, hand to handheld, dipolog and sukon pwede na mahimo sa Orasis group. You just keep in touch with Dr. Ray Asis, no? Okay, salamat kayo. Sir, napaka-ikadugang, ayaw mo commercial? Senior siya. Okay, ako ni ipaungong nga pangutana, ay hata mo commercial, ipaungong na ako nga pangutana nga to kang attorney Briones, nga dito sa Triple SB, matud pa ni Superintendent Amit, kaloy sa Diyos, okay pa, normal pa man no, ang ilaang normal pa ang dagan sa no sa eskwelahan no labi na mga teachers ang students safety kinindar kay bato mo ng Triple SB kay nampo ni mga projects mo dito kumusta po sila wala pa ba pod normal pa ba pod no wala pa nakidnap og uban pa kay ang gani karon it's sad to say ang mayor sa Salog wala pa magani balita o unsa na nahitabo so kinahanglan nga preventive kita no. So, muna atong nakaungong nga pangutana ngadto kang Attorney Briones nga iyang tubagon human sa atong commercial dito sa istasyon. Dani, take it away. Wider sa Orasis sir. Covered na lang sa Pinakadaghan karon ba? Usa frequency. covered na lang Sa internet sir. Asa nga break? Kay ano ba ito will do? 146 950. Ay, nakaruplex na. Napoy duplex sir. Pero ang frequency ko po 146 950. At least na. At least makakuan ka sir. Ito na mo tayo ka mga 41s dito sa Lupon area. Usually, ano sa mga teachers na ilo ako, napakita nyo, at least, Una gid sa kapitan kay ang kapitan mo gid kay tama din mga barangay nga wala ganito kay pulis sa disaster na lang kami mga barangay tanod. saan mo na ginanga dili lagi sa programa sa SBM atong kinahanglan i-strengthen ba ang link with the school and the community kay tuwi profit man ang eskwelahan mo hatag sa experience sa kabataan ang gilikan mo hatag sa eskwelahan muna ang usa na sa nantaw sa SBM kumain mo gani kung pwede na yung grupo na sabihin hindi na kaya po yung statistic mo So, okay, kasi mga maestra, kasi may matulito na ang tulos mga estudyante, no? Ikaw mga baka kabataan. Sugal ko, gusto ba na naman mga anak na dayon? Ano tinap? Nandito ko kaayon na. Pero, wala istorya na ang sukon yung report niya medyo dili bayo ang kaysa si Bukong Siraway na ang sa Cebu po mga pangilahan ko dito na inanang ilang ba kani ang unvalidated pa rin ako hatag ko kanang tax ang mga isla kapag sila kanto di man po muhatag yun o confirmation ang mga matutugod sa amount na nagayatag o sa karegular ng paglakan kapinsan na rin pero naanay mo ginanang report pero sa siyopon wala man good wala man kaya pinadol sila karon may focus kay Mo naman. Di man ko. Ito din naman yung mga karon. What? Magong kay assurance pang PNP o PNP. Makadipinsa sa lungsod.
bisan pa unaa ang NPNP o kay sa amo lang experience sa Bukidnon naagid sa crossbar ang sa kaeskulahan naagid ni ang detachment sa 8IB na naapod ang mga kapwo walok man gamay sa kanto naapod ang kampo sa NPA dito na nagkaroon ang class nila ditong pula hindi ang taga-diin na rin dapat sa lahat nila mga sordiyo ginang ka nga ayaw mo kaagid sir kay na may trap pagkatong mga trap Ya posisyon kung saan muna yung kanya sir, senaryo, lungsod. Kalibot na dahil may helmet, kaya kanang Santa Maria, kanang port, kanang family yan na mo yung ang family of MILF, ASG, wala na eskwela. Eskwela sa doon, kaya wala na eskwela sa Santa Maria. Kaya ang family ilang mga parent ng papa, mga laki tuwak mo. Sibo lang yung pagandungan yung ito ang sitwasyon sa rin. Okay, kani, sa mga itong ALS, kung alternative learning system, kasi muna na para kung dili na ang edad ba, tapas na sa elementarya, tagaan na lang na ito o experience pinagi sa ALS. Doon na tayo basic literacy program, doon na tayo accreditation ng equivalency, doon na sa tayo basic literacy program, kung livelihood nga, katong mo tayo up mo sa itong sa DAO, may sa DA, may sa DNR, kaya pananglit ang ilang livelihood is with agriculture sa tayo sa DA, itong ila is ito sa itong agroforestry, ito sa DNR, itong ilang bang din ito sa trade and industry, ito sa DTI, na doon na tayo din lang nakita karon ang ato ang alas na programa limitado rin sa basic literacy program ito magbasa so dapat doon na di kung livelihood karon sa ingon sa bagay ba ma-maintain ang pagtuon din nila samtang doon na may kapangyarihan Daghang kayong salamat. Balik kita sa ato ang kapihan sa Dipolog, the original. Live kita nga madungog sa RMNDX DROI-FM o sa atong website live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Kauban hapon nato diri si Tax Ilumba sa atong radio broadcast, si Danilo dito sa istasyon, si Silbert Tuduyano sa atong live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Sa ngalan sa atong station manager si Richard Villaronte, kauban nato si Paul James Ocolan, si Edgar Sorunda sa ilang litanya sa panginabuhi o nobina sa panginabuhi. Ayha kita mubalik sa atong lively discussion dire, very interesting discussion. O mas tubag ang gipaungong nga pangutana ni Attorney Leo Briones o ni Superintendent Amit sa DepEd. Paul? Okay, dagang salamat Dep before sa napaungong. Salamat sa ating mga sponsors, ang Canto Rio Farm, FNR Marketing, Wilson Elite and Chicken ng Hagbayer, Mrs. Milagros Agustin, kang Provincial Schools Division Superintendent Dr. Sani Ray Amit, kang City Councilor Apple Maria Gulong, kang Tony Pet Zamora and City Councilor Heaven Zamora, kang Paro Virilio Alcomendra sa Department of Agriculture o Agrarian Reform, and sa Janos Marketing, ingin masab na ito kang Mr. and Mrs. Roger and Jennifer Agustin King. Salamat sa inyong pag-sponsor sa programa Kapihan sa Dipolog. Daghang salamat Paul, padayon kita atong pasalamat sab sa atong venue, ang Hotel Camila 1 ang Sunburst Fried Chicken nga diyan himutang ang Kapihan sa Dipolog matag Domingo alas 9 ngadto sa alas 11. Ang Lels Leading Investor nga nag-global program sa mga pensionado, retirados, benepisyo sa kagamahanan. Salamat usab ngadto na kang kanhi Congressman Atty. Rosilio Matoy Barinagan ang karon din sa College of Law sa Rizal Memorial State University Main Campus. Ngadto sa atong Vice Mayor sa Dakbayan sa Dipolog, Vice Mayor Atty. Sinilo Angeles, atong Sangguniang Panlungsod Presiding Officer. Pasalamat usab ngadto kang Board Member Cedric Adriatico, Sangguniang Panlungsod Member sa Segundo Distrito.
Pasalamat usab ngadto na sa Plus Laundry. Makapaabot ni mga imong palabang tungkol tagko ang mga washing machines sa Plus Laundry diya sa Dalan Quezon ni atong dakbayan sa Dipolog. Pasalamat usab ngadto na sa Ang Seafood House ni Atty. Clyde Naong na diya na sa Barangay Bara alang sa labi ang mga seafoods, no? Ato ang Ang Seafoods House ni Atty. Clyde Naong. Pasalamat usab ngadto na sa atong kapihan sa Dipolog, ngadto na sa Pipis Ranch and Pension House, the Budgetary Pension House. Kung kamo doon na mga bisita, dada dito na sa Gloria de Lapitan na alang sa mga lamihang mapakaon o shopping. Grabe na panahon sa kagabion, Gloria de Lapitan na nasa diha ang Bugtong Theme Park sa Visayas ug Mindanao ang Fantasyland nga doon ay mga bagong rides sa background ang 5-dimensional theater nga ilang gibatunan ug kung nakita kag ambience o kanang dool sa kinayahan at tuwa ang Dapitan Aquamarine Park or Dampa labi na ang inatulang diha sa Dampa. Imbisang giparehan kita sa atong gobernador sa Lalawigan, Governor Atty. Rolando E. Yabesa. Mga kinipipila ka nagpaluyo sa atong panag-ubang sa Turmanon, kapihan sa Dipolog. Sa dili pa, anay panawagan gatos na naman kapalintihan makigilaan ni Anisito Oraniela Saldia nga may panaw niya ni atong Hulyo 27 nining tuiga ang iyang haya na sa Barangay Villa Ramos, Manukan, Zamboanga del Norte. Ang lubong paghimuon karong amabot Agosto 6 sa may alauna ang takna sa kahaponon og ninig yang tanang mga kapalintihan o kagilaan sa paglitok sa pipila ka pulong sa pag-ampo alang sa kapaulayan dayon sa kalag sa namatay na pasibya si Dondon Saldia ang anak sa namatay. Sa atong isubli sa pahibalo ang kamatayon ni Justino Noni Carpi Soronda ang haya na karon diya sa Gamalinda Funeral Homes ang lubong karong Agosto 3 ang napasibya ang Soronda clan. Salamat kayo, Edgar. Dayon, mubalik kita sa nakaung-ung nga pangutana ngadto kang Attorney Leo Briones, usa sa tong legal officer sa Department of Agrarian Reform. Sir, ang pangutana, kumusta pod ang inyo ang mga delivery of services ngadto sa Triple SB? Wala ba kini mga kakulian nga sama pod sa atong ipangutana sa Department of Education pinagi kang Superintendent Amit? Okay, daghang salamat sa mga pangutana, no? Nakaung-ung gid kini. Pero among ikapasigarbo nga sa atong mga hilit nga mga lugar diya sa Triple SB, hapsay ug maayo ang pag-implementar nato sa atong programa. Unya sa pagkatinuod lang ang medyo dako nga accomplishment karon tuiga sa among land tenure improvement kini pagapod-apod sa yuta. Ang dakong pahat niini na anamo karon gikuha sa lungsod sa Sibuko, no? Naadin na pita mi kuan magpasalamaton kita tungod sa atong mga kanang koordinasyon nga gipanghimo na kita mga point person diha ang mga lugar apil atong mga kaigsuonan nga Muslim dito murag mi tabang aron atong mapatuman ang pag-implementar sa agrarian reform. Murag dili sila matreten sa mao nga programa tungod kay puro man kalambuan, no, ang among ipaabot sa maong lugar. Unahon lang sa namo pag apod-apod ang yuta, pagkahumanog apod-apod sa mga yuta diha, ayha na nato isunod ang mga support services sama sa mga school buildings, mga farm to market roads, ayha na kana siya mosunod kay naa may linkage gikan sa pang-apod-apod sa yuta kay dili mo gid pwede ihatag lang ang yuta, ayha na dahil mosunod ang support services. Okay, salamat kayo. Ato ta sa DepEd na pod. Sibuko, walay problema dito sa kuan kana na ang eskwelahan sa Sibuko o mga maestra. Kay mo toy kinalayan gyud kaayo nato nga parte sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Dool pa man gani siya noon sa Zamboanga City. So, wala pa yung balibad nga maestra nga magpa-assign dito, sir? Under your administration now? Sa kanang ang pangutana, subok man tuod nga layo kay katong Sibuko apan sa tinuod lang ang mga aplikante karon nga niabot sa atong opisina nang apply og trabaho mosugot gyud sila bisan pag i-assign kuno sila Sibuko. Apan ang problema lang lagi kay wala pa man gyud kitay item, so pulat lang man gyud sa in town sila. Pero sa tinuod lang ang ato karon ang atong mga panginahanglanon sa atong mga magtutudlo anaa gyud sa ikatulong distrito. Gani gidala ko man kining atong sales analysis karon result sa ato ang bag-ong sistema sa pag-monitor sa ato ang mga tulunghaan
ang atong BEIS matuka Basic Education Information System nga og dinhi makita gyud nato nga ang ato ang una ug ikaduhang distrito diri sa Zamboanga del Norte gamay na lang ang panginahanglanon sa maestra. Ang atong ikatulong distrito ang Subo gayud kaayo nga nagkinahanglan pa og 162 ka mga magtutudlo. So mo na ang atong senaryo sa pagkakaroon. Apan mahitungod sa seguridad, ang ato ang mga magtutudlo nagalaom gayud o nagadepende sa hatag kanilang seguridad sa ato ang una sa ato ang lokal nga pangagamahanan, pinaagi sa atong mga barangay officials, sa atong mga municipal officials, ingon man ang atong provincial officials, og usab uban kana sa paghatag og seguridad sa atong Philippine National Police og Armed Forces of the Philippines personnel. Apan kung ugaling ang maong tulunghaan kung anaaman galing na sa kakuyaw ang kinabuhi sa atong mga magtutudlo dinha o dili na makahatag sa seguridad ang atong mga nahisgutang mga opisyal, wala na tingali pa ako lain pang rason kung dili aron dili sila i-pull out didto kay mamahimo na unya anak kung ako naman unya tulubagon anak kung wala ko'y gibuhat nga aksyon busa man gani karon kita ga atong giusab pag atong gi-reorganize ang ato ang clustering sa atong mga school heads, ang atong mga full-fledged gayud nga mga head teacher o principals atong gipang-assign gayud sila sa mga maong mga eskwelahan as mga cluster of schools base na usab kana sa ato ang Republic Act 9155 aron nga sa ingon doon na kitay constant monitoring sa atong mga tulunghaan kay sila naman unya bisan man tuod og walay signal dito unsa pa magkadiha ang maong hingtungdang principal o head teacher mangita gayud siya paagi nga aduna sila regular nga contact with the teachers of this cluster of schools kay aron sa ingon kita updated kay sa tinuod lang wala gid kitay update sa field dinha sa atong division office gawas lamang kung ang atong mga opisyal sa atong lokal nga pangagamahanan ang mauna gyud muhatag kanato og taho sama sa nahitabo sa ato ang lungsod sa Siocon. Dayon sir, pangutana kanana ang lack of teachers diha especially sa Cebu ko no 162 teachers Dili lang nga sa Triple SB. Sa tibuok kana ikatulong distrito. Okay. Sugod sa Baligian. Triple ngadto SB. na din kana sa kuan Cebu. Namatay kuan sir, school board. Wala ba nakatabang atong school board, local school board yang dapita para mahulip sa kakulangon sa mga teachers diyang dapita? Anaa kitay mga local school board teachers apan pipila lamang kini ka mga munisipyo ang mihatag kanato sa maong hinabang tinuod adto na may gihatag usab ang atong provincial governor nga mga local school board teachers gani ang ato ang sa pagkakaroon ang atong mga tulungaan sa high school o sekundarya mo man ang nakabenepisyo ni ani sa mga provincial school board teachers. Gugani gi-increase na usab ang ilang honorarium gikan sa 4,000 ngadto sa 6,000 pinagi kana sa atong gobernador busa nagpasalamat usab kita ni ana nga matagaan og dugang in town nga honorarium ang atong mga magtutudlo. Apan ang ato ang elementarya ang nakahatag og pipila lamang usab ka mga local school board teachers pinaagi sa munisipyo pipila lamang diha sa atong mga lungsod sa 3rd Congressional District. Busa dili gid tanan adunay school board teachers na depende na usab kana og nganong ang funding man usab niya na sa atong local school board ang gidependehan sa atong mga opisyal. Okay, salamat kayo sir. Edgar, imo pangutana? Okay, daghang salamat diri ko ni Dr. Amit. Sir, kuan magini, sweldo mo count magina as performance kaning mga unsa pa yung mga dawatonon nila. So par mo tana ko ni mga second word nadungog na mangud pud ana po i-incorporate nga dugang sa ilang swelduhan. Na po nadunggo na kung sana aka kanus amon siguro ni dayon sila pa it's election year, no? Kalagmitan ko most common manggawas ginang mga unsa na lang ngalan sa mga bonuses, no? Para sa mga maestra. Para sa maestra. Dili lang gani maestra. Dili lang sa maestra. Government employees, di ba? Mga government employees manggawas man ginalaga. About sa teacher, adiretas teacher sir, na your field. Sa ato ang mga magtutudlo at ni aning bulan sa Hunyo kay nalapit naman kana sa ato ang balaod nga
aduna kitay anam-anam nga increase. Ang katapusan nga increase sa atong mga magtutudlo, muna kato ang third trans, nadawat nila ni atong bulan sa Hunyo. Lakip na usab niya na ang ubang mga ahensya sa gobyerno. Natingali apil lamang gani niya na ang DAR o uban pang mga ahensya. Gawas pa ni aning mo man ang basic salary kana siya. Apan aduna pay gidawat usab ang ato ang mga magtutudlo, dili lamang magtutudlo kundi ang tanan nga mga regular nga empleyado sa Department of Education nga kining gidawat natong ACA, additional compensation allowance, og ang pera. ACA and pera. Mao na. O gawas pa niani, aduna pa sab kitay mid-year and year-end bonus. Ang kining mid-year o year-end bonus mao unta kana ang 13th month pay pero gibahin sa kaduha. Ang unang katunga madawat nila sa year-end, panahon kana sa kasagara kana i-release sa bulan sa Nobyembre, og ang laing katunga i-release dito na sa bulan sa kasagara anak kana sa Marso. Sa karon gipirmahan ko na ang butcher alang sa ato sang cash allowance. Kani ang karaan kini gingan lang kini chok allowance sa atong mga magtutudlo. Apan aron nga malaras na ang tanan gayon nga empleyado sa DepEd matagaan sa mga allowance, dili na chok allowance kay katong nan teaching di mo to mogamit og chok. So gihimo na kini nga cash allowance 1,000 pesos kini matag empleyado. So hulat na lamang kita nga mahuman sa atong accounting section ang payroll alang sa atong mga empleyado sa DepEd. How about sa ACA, sir? Ang ACA og pera included na kana, integrated kana siya sa monthly salary. Naa kana siya, wala kana siya malahi nga pag-release, kundi integrated kana siya sa binulan nila nga suhulan. Nana karon, sir? Na kana siya kanunay. Na naman na siya kanunay. Ang ato na lang karong problema sa pagkakaroon mao kining atong ato alaging programa karon nga pagpa ATM sa sweldo sa atong mga magtutudlo kay subo palandongon nga ato ang panwildohan dinhi in town sa DepEd sa probinsya sa Zamboanga del Norte, chiki lang gyapon. Umatod pa lagi nila primitive kaayo. Umatod pa sa uban prehistoric pa kuno ning chiki. Ano na sa modern. Kay matod pa lagi ko no, nag-joke naman sila na ako no teachers lagi nga dili gani ko no kabalo mo operate og ATM sos in town. So busa atong taga ATM card ang mga magtutudlo aron bisan na lang pag-operate sa balance inquiry unya sa ang ATM. Kay sukli lamang ila no, kay tuman sa 5-6. So dihang ina nga paagi atong kunan karon nga gipanghingusgan kini nga sa dili pa mahuman kining tuig 2013 kaning 2012 ato nang mapa-ATM ang tanang mga magtutudlo og ingon man ang ubang mga empleyado nato nga dili magtutudlo sa probinsya sa Zamboanga del Norte. One last follow-up, sir. Sa ACA gyapon ni sir, doon na ba increase sa ACA, sir? There's any, is it lump sum or staggered? Ang increase sa atong ACA kuan kana siya proportionate kana sa salary usab. So nag-increase man kita sa ato ang basic salary, proportionate man usab kana ang ato ang additional compensation allowance. So kaniadto 2,000 ra kana, karon aduna nay 2,220, 2,000 kana niya ni prorate usab kana siya. Sir, na ako'y a very tricky question. Kini, kaya nag-institute man kag reforms diha sa DepEd under your watch, di ba? Daghan kay mga alingog na magud kay paminawon bitaw nga dili ta mo apply kay ingon ba ka nga daghan untang kanana ang kinahanglan maistra pero walay item subo kayo pang landongon matod mo pa. Pero ang mga apply po mga maestro kaniadto kay usual practice mingon man nga wala kay amount diha, wala kay ana ba no? So in short, usog sa una maguyod baka kanding baboy. Dayon na modernize na matud pa nimo gikan sa payroll pang sa ATM nahimo na siyang cash, no? Depende sa cash sabutan. Karon sa imo nagyong administrasyon kay daghan mong pangutana. Pasig the same dog with different colors lang na. Nga mangayo lang gihapon. Amo lang pagayon diri nimo imo ang reassurance, ang imo ang honest nga matud pa serbisyo, no? In the spirit of transparency. Unsa man kay palalitan ni ma-apply diha nimo available ang item, mohatag ba pod og baka or cash?
or none of the above? O mapasakay na lang ko dito, labi na ni pag-apply din, i-ranking mo na sila. Kali kung ranking siya, himo na lang man ni Ranking. karon sa mga magtutudlo. Okay. None of the above? Kana kuan ginahinom nga pangutana. Medyo kuan gina. Tinuod sa mga hulungihong, wala man gid sa Without naming names. Okay. Doon na may mga hulungihong. Tama na mo lagi sa hulungihong kay wa may mo padangat gayud og formal nga affidavit unsa pa diha nga complaint may tungod sa maong mga kalihukan. Apan sa ato na karong nining sugad ni atong Abril 29 pagsugod ko magtulo pa lang intawon ako kabulan ining atong probinsya. So atong gi-emphasize gayud nga atong sundon ang palisiya sa appointment, selection and appointment of teachers. Ang unang palisiya nato mao kini atong ranking pinasikod sa DepEd Order number 12 series of 2012. Merit and fitness ang atong gisunod niini. Kung kinsa man galing katong na rank number 1 sa Division Selection Committee mo i-appoint. Apan kung ang aplikante membro sa usa ka indigenous peoples group nga IPs. adunay certificate of membership nga gihatag ang National Commission on Indigenous People, automatic kana sila ma-appoint. Wa nay ranking natong sundon. Wala na exam. Walay ranking. Basta kay duna sila'y COC. Okay. Ikaduha, katong mga donor nato sa yuta sa atong mga tulunghaan. Okay. Kay anaaman kana sa deed of donation ilabi na kuhaon niya dili sa hinaton ta nga ayaw sa ditag dili sa donta nila Mahangin bawion. yun ang eskwelahan na ba? Mawala gid ang tanang eskwelahan o bawion ang yuta. So agi na sab kana og paghatag usab og matudpa pagpasalamat sa maong kaayuhan nga ilang gihatag ngadto sa atong tulunghaan pinagi sa paghatag og luna nga matukuran sa mong tulunghaan. Isa nila ka anak baka karon apo o apo sa sungkod, apo sa tuhod, apo sungay unsa pa na basta kay relative to the donor ug ang maong pag-donate na record gayud sa Registry of Deeds. Kung title mong galing ang maong property nabutang gayud sa encumbrances dito sa Loyo, kung mother title manggaling ka ng mga titulo nga kana nga portion of that particular mother was donated to the Department of Education kana. So kung registered kana siya nga donasyon, ang iyang anak o iyang usa sa mga heirs matupad sa donor matagaan og kahigayunan nga madawat sa magtutudlo kung Qualified siya. Kondisyon, una, qualified ang maong aplikante. Nakapasal siya sa basic, aduna siya, kwalipikado siya base sa basic qualification standard sa pagkamagtutudlo. How about o dili magtutudlo, sir? Like utility, messengers, na lang ba? Basta lang yun nga, naalagi pag Teaching, kinabuhi. non-teaching position. Non-teaching position. Pwede gihapon ka na apan sa kasamtangan ng God ang ato ang hiring of non-teaching personnel na pending ka na tungod kay wala pa man usab maaprubahi ang rationalization plan sa atong non-teaching personnel. Pending pa kana sa pagkakaroon wala pa man masabalaod matud pa. Kay nahuman naman hinuon ang public hearing may tungod niining maong proposal apan wala pa sa pagkakaroon wala pa gid kini mamahimong balaod ang katong rationalization plan. How about the ranking thing, sir? Okay, mo ni atong panang gida ani ang mga gidala ko mga karon ang mga bag-o natong gi-appoint Lagi siya ebidensya. nagsunod gid kita sa ranking. Okay? Gani do naman ta karoy pero do na gihapon tay dunay konsiderasyon gihapon sa ranking kay matud pa man lagi ang nag-ranking niini sa matag district or munisipyo kung district supervisor man o galing o coordinating principal aduna siya mga membro dili man gid malikayan na tagaan nila og pribilehiyo usab ang ilang mga kaparintihan baka karon mga anak pamangkin igsoon unsa pa na diha nga mga basta kay relatives bisan dili tuod lumulupyo sa maong lugar og naka-verify na kita og isa ka rank number 1 gayud di ko lang ang distrito
ako mismo gud ang nanawag sa maong aplikante kung asa siya karon ug ako gud mismo ang nag-validate sa iyahang residence. Dili gid siya date residente sa maong kwan, so wala siya ma-hire. Ang Localization man. Yes, ang atong gi-hire ang rank number 2 ang nagsunod. Oh. Then nagsunod ang rank number 3. Pero doon na yung mga kahigayonan nga ang rank number 15 ang na-hire. Kaya ang rank number 15 mao may adunay COC nga gikan sa NCIT. Oh, ang isa sa ika-18 man tigali kato, ika-19 donor man sa yuta. So, paulayon ticket kana sila. Oh, ang nakita ma-disregard ang ranking tungod sa special privilege nga gihatag basin sa maong mga konsiderasyon. IP or donor sa yuta. Exemption to the rule. Mao, kay pawi ano niya ang yuta, mahangin gyud eskwelahan ba? Tagam. Oo. So atong taga kuan na no, tayo ano konsiderasyon. Kani sila lain na pud ako jud kang lisod-lisuron karon sa akong mga pangutana. Kay ngano nitong ha man kagud para gud pod makaybalo. Dili Okay, sa sunod din ako mabalik. Dili mo to siya kay. Ato man siya pa-explainon nga no, tagaan man to siya chance, man na to bira-birahan. Tagaan man to siya chance kay para mahibawo pud ato katawhan kay especially so nga bago siya diri sa ato. Honeymoon period. Okay, so daghan mag mga hulungihong sir, dili lang hulungihong kay ako kaniadto kay balo-balo ra pud ko inigamay pero di ra mo tatantong chismosa. So mao na dili ra jud, mao na pero ako lang excite ba nga sa una ko no nahimo man nagubot diri sa tuwa sa media o sa superintendent sa una guban pa sa previous years no way back pa mga 19 irog-irog sibog pa jud kuan bahin sa mga supplies and materials nga dunay mga favored bidders, dunay mga gipa kuan ngisi ang tagadar. Murag common ra man gud pud ni unta no. Pero ato gini pangutana kay daghan man gud pod nga na matud pa nila na set aside ba nga ang ngayon unta mo bid pero tungod kay suod sila sa superintendent og ang kuan businessman gikuot tanan so siya may nahimong special nga bidder na apoy gi-designate pod nga bagger. So imong term karon imong administrasyon under your watch again I'm sorry to ask this if you do not know pero kabalo ko nga kabalo jud kan sa nahitabo di as DepEd unsa man poy ato apong assurance nga dili na manghitabo nga tanan sakto ang husto ang pamaagi sa atong dihang DepEd nga dili na mapuno og mga kontrobersya. Okay. Mahitungod niya ng mga issue sa supply, tinuod doon na gyapon ang hulungihong. Kusog pas hangin kagabi ang hulungihong mahitungod niya na. At tuod karon pahibulo ko lang sa kuan tungod sa kakusog sa hangin kagabi naggubain taw ng among covered canopy dito sa among kuan sa tungod kusog kay hangin. Nibagsak in taon. Mahitungod niya ng supply nato doon naman kita gisunod nga polisiya sa pagpalit sa supply kung ubos sila sa 50 mil nga pamaliton nga mga supply kana i-canvas ang kana nato doon naman kita i-canvas Dapat lang kay ubos man. Shopping muna ginganlan sa RA 9184 na shopping Basta 50 mil ra ubos ha. Paubos. Above Pag above na 50,000. niya na doon muna nakita mo ato nang sundon ang canvas na gid kana siya. Buhangat to na kana sa pag-abot na sa 5 milyones na gani nga kuan kana i-publish na gid kana siya sa newspaper. Apan ang mulapas na niya ng 50,000 i-publish na kana siya sa PhilJeps hangtod kung dako pa, kung taas pa ni ani nga kantidad. Dayon sa pag-abot ta diha sa atong opisina pag hawid ko sa maong kwan niadtong Abril 29 una ko gayud nga gi organize ang ato ang procurement committee kana naglangkob na sa ato ang bids and awards committee sa atong supply office og ingon man ang ato ang procurement. Okay, ang ato ang back manggod kaniadto wala pa sa kayo sila mabansay sa sistema sa Republic Act 9184 nga atong gisunod na sa bisan unsang ahensya sa gobyerno busa gi-reorganize ko kana og ang na-assign na karon nga chairman ang ato ang assistant schools division superintendent
si Natividad Bayubay ang atong assistant nga gikan sa Kalinga sa kana siya. Kalingga pa yaw. Kalinga. Nagbulag naman kuno kanang Kalinga o Apayaw karon Kalinga na. Nag-divorce na sila. Nag-divorce na sila. So siya ang atong nahimong chairman o ang mga membro niya na ang mga education program supervisor nga ana membro sa atong promotional staff. Og ang ilang mga kalihukan dili ko manginlabot ni ana tungod kay ang Bills and Awards Committee independent body kana matud pa sa atong Republic Act 9184. Og ang atong supply officer nga sa miaging administrasyon gi-relieve without due process, gi-reinstate kuno usab siya nga supply officer. Okay. Apan ang ngayon masayran sa ato ang mga tigpaminaw nga ang ato ang pag-procure sa supply, ang atong mga supplies gikuan kana gi-categorize kana sila into common office supply items o mga non-common supply items. Ang mga common supply items automatic kana nato nga paliton sa ato ang PSDBM sa procurement services dito sa Zamboanga City. Okay. O gani Na may listahan na na magay Sa Zamboanga City kita man ko sa listahan. So karon gani kagahapon pa lang gipirmahan ko ang purchase order para ngadto sa Zamboanga City og na problemahan na yung taon ng atong supply officer unsa kunoy kargahan adto dili ko na problema kasi sila sila na mangitag paagi unsa na pagkuan nga usay gi-enter di ba pero sa ilala nga paagi muna aduna kitay gi-post kana sa PhilJeps dili walay mga Online. pagpamalit nato nga gililom kay gi-posting ta kana gani ang atong mga construction karon ato kanang gi-post ang nakadaog ang Manila Bulletin. So anaa sa Manila Bulletin nato kana na post kay do naman unta kita mga newspaper dinhi sa atong syudad apan ang gikinahanglan magud nga bulletin newspaper katong national circulation. Busa didto kita nakapost sa kaning mga nationally circulated newspapers. So kana posted kana siya sa newspaper o man sa PhilJeps o ang pamaagi sa nga gilatid sa Republic Act 9184 ato gayon kanang gisunod gani paman aduna na kitay duha ka kontrata nga akong gipa-revise ang porma tungod kay ang gihimo nila nga kontrata wala magsunod sa gi-prescribe sa ato sa General Procurement Board nato nga moy atong gitamdan sa ato ang mga porma nga pagagamiton sa procurement pinaagi sa RA 9184. Okay, salamat kay Sir. Ginhawa sa oglalom kay na po ilain nga pangutana. Kabahin na po sa uniforms sa mga maestra o mga maestro. Kaniadto man god gubot kay sila kay nganong tagaan ras tela nga asa ra patahe og uban pa kay usually god sa DAR no tagaan tag cash no kay cash man gina under the law og ngano kunong tila ihatag sakto man pod palit pulog dili ito kay cash may gipa. Ilabot po na. Dayon pag sukod-sukod kay dili mao ang mga sukod daghang kay itong samok sa una kay remember usa to ka dako pug ranggo dito sa labason naabot nato kay nakikuan ana nga so tabangin ra gud niyon sa uni na yung mga petisyon uban pa so that's water under the bridge pero ato gihapon ipangutana nimo kay basin sunod tuig pohon unsaon niyo pagbahin sa inyong uniform allowance. Okay, mahitungod sa uniforme man gud aduna kitay gisunod pod nga kun gikan kana sa central office ang katong di na ko makakuan sa eksaktong numero sa maong memorandum nga aduna kitay palisiya na nga gisunod mahitungod sa pagpilit sa uniforme o gani pa man ang ubang ahensya sa gobyerno gi-encourage usab sa pagsunod niini mao kining paggamit sa Philippine fabrics nga mo'y paggamiton nga uniforme. So tungod ni ana aduna kitay mga textile suppliers nga tinuod naga supply sila sa tela nga adunay maong kolor matud pa bulok o apan dili mao nga klase sa material ang gigamit. Ang uban rayon, ang uban cotton. Wala namang dili man kana karon mo gi-prescribe nga mga textile fabrics base sa maong guidelines nga luwatan sa ato ang Central Office sa Department of Education o gani doon na gayoy nagkalain-laing kolor matag adlaw sa semana. Sa Lunes mao kana ang national uniform ang katong kaning yellow karon makita ninyo nga gikuan
Ambot kay gigikan ka na unta sa blue, nagilisan na po og yellow, na magsunod lamang kami sa order. Pagka Martes, another ang class, ang set B na sab sa national uniform. Then pagka Miyerkules, ang regional uniform. Pagka Huwebes, mauna dayon ang division uniform. O ang pagka Biyernes, kung adunay gipili nga district uniform, mo na dayon kana ang mamahimong color nila sa Biyernes. Ang disenyo usab ni ani nga, ang disenyo usab nga gisunod, kami igo lamang kami nagsunod usab sa disenyo nga giluwatan sa atong central office kay matud pa man lagi ang panglantaw nga ang mga magtutudlo o mga opisyal, mga empleyado sa Department of Education kinahanglan nga elegante o matud pa o sa ato pa Good grooming. Kanang gitawag nila karon nga bago ba nga executive look. Diba? So kung inyong makita karon ang mga disenyo makaingon ta usahay nga mo manig tailors bangko. Kay executive look lagi kuno. So kana nga disenyo gikan kana sa central office, ang fabric nga gipili ang central office usab ni ana ang nagdisenyo. Busa aduna kitay mga kasubok ko gayud nga aduna kitay mga textile supplier sa dinhi sa ato ang syudad o sa mga nearby provinces nato nga dili gid sila makasupply sa maong mga klase sa tela tungod kay ang material nga gi-prescribe wala man sa ilaha o dili man available sa ilahang mga establishmento. Okay, salamat kayo. Guy. Okay, same di ana ra gyapon nga punto sir kay is the design, the fabrics used kani karon nga uniforme mo conform sa ato nga klema sa nasod kay say eksakto ti mong gingon sir nga murag taga bangko. Paningot ito mga maestra kay na mga blazer paningat naka-experiment Nya init na kasi. maka classroom kaginita kayo karon sir nga mga disenyo o kaning mga fabrics yung paggamit mo conform ni sa ato nga klema sa Pilipinas nga dili pud uneasy ang mga magtutudlo sa classroom. Okay, dihang dapita, muna na, what may be meat to you may be poison to me, what may be beautiful to you may not be beautiful to me. So dihang dapita, relative na nga to ang interpretasyon sa maong maong criteria sa pagpili sa maong uniform. Tungod kay matuto man lagi, adaptive daw kuno kana karon sa ato ang current kay nabalaod na baya ang ato ang aduna na kitay balaod mahitungod sa atong weather change. Ugani kana naglangkob ang epekto ni ani nilangkob ng dili lamang sa ato ang mga palisiya sa o padagan sa ato ang ahensya kun dili apil na mismo sa decorum o kining ato ang gitawag nga pagpamisti o uniforme sa ato ang mga empleyado. Ang naghimo sa disenyo miingon man nga kuno kini haom sa ato ang kasamtangang klima tropical mangani muna ilang country man ta. muna ang ilang pag-describe sa tela nga gigamit is Philippine tropical fibers. So sa ato pa ilan ang gihuna-una kana tingali sad sila nga nag-design ni ani naa sila sa aircon nga room. So munang ilang gipataurag blazer kay tingali ang mga nag-design ni ani hubakon. Pero ang mga maisla nato healthy as in healthy gayud busa dili na kinahanglan mosapaw pa og blazer. Busa karon intawon ang atong mga magtutudlo intawon. Sayod ko nga doon na gayud magtutudlo. Sama kanako personally wala ko makauyon gid atong blue nga color kay samot ko kalagon mabanggaan mahapon gani di na ko maklaro nila mabanggaan ako. So mahimo na tang murag color ube. Pero kay lagi mo man lagi kana ang gi-prescribe nga color o klase sa tela wala kami lang mahimo kun dili ang pagsunod busa gani kanang tela karon nga giapod-apod mo kana ang napilian nga kolor sa ato ang regional office nga mo rasab ang gi-distribute nato karon ug kana nga tela ni abot na diha sa atong opisina sa wala pa ko moabot ni atong Abril 29 so gi-distribute na lamang kana karon sa tukma nga kantidad nga moy na prescribe sa atong regional office. Ang mosunod ni ana nga mga tila na usab karon nga kolor, muna sa katong bag-o karon nga dress code na sab namo sa DepEd. So aduna pay mosunod karon na sab nga klase sa uniforme para nasab kana siya sa adlawng Martes. Salamat kay sir. Kami sa province man ko, siya sa national. O kamo inyo ang uniforme hatag gyud tanan. Kami na pa may grocery allowance. Kay sobra sa among uniforme, cash man among dawaton, di ba sir? Cash man amo, alkansi mo namo.
Dihan dapita pildi min dipid. Kaya wala man may kuan nga makapili. Cash yun. Kamo abot na mo in town tela man. Oh, oo na. So, So, whether we like it or not, we have to buy that tela. wala. Okay. Ayun wala aduna day tulo ka measurement nga gi kuan aduna kitay small, medium og ang large. Ang katong mga extra large na mapalit gayon sila og Triple X. ha? Dili mo kuan gyud sila mo kuan gyud sila nga mo indicate gyud sila nga more than large ang ilahang gikinahanglan. Pre-cut man sir, no? Oh, Pre-cut man na siya. pre-cut naman na siya. Okay. Si Edgar, Edgar, ipagutana ka. Okay, last question ako ni sir, balik-balik ko gamay diri sa mga anomalya sa departamento. Dunay nasud no ni sir, pero apektado maguta diri sa Ubo sir. Doon na magoy panahon nga kani adto ang atong mga libro apektado kaayo kay ang nagama sa mga libro pag-abot diri takang sayo po even mga artista na nulod na nagkambot nagnegosyo og libro wa ba ni nang hitabo so far karong mga panahon na sir kay apektado man ta diri down no kay mga but man na diri no wa mo ilaing mahimo is pagpa-implementar bisan pag naay mga sayop ang mga libro Tinuod natin. oo so wa ba ni nang hitabo karon sir mga panahon na labi na sa mga reference books na to Okay, textbook? sa pagkagaron karon sa atong bag-ong niabot ang atong kining labi na kining materialis sa atong grade 7 o grade 1 sa atong K-12 dugay gid kana siya nga niabot kay tulo ka hutong sa committee on nga may screen niini. Una ang IMCS ang atong ang instructional materials IMCS. Basta kay IMCS ka na siya. Basta kay Limot mo na ako. siya. Oh, Una sige. niya i-tick to sa withdrawal. Nakalimot na. Okay. ang ato adayong textbook committee para sa elementarya o ang sa sekundarya. Dayon ang kuan na dayon